IMT Conversations with RHOD TECSON. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations with RHOD TECSON. Philippines, good afternoon. My name is RHOD TECSON and this is IMT Conversations on IMT News. Kumusta sa aton nga mga viewers? Well, perhaps, basi nakibot ka mo, wala kita sa Wednesday and ari kita subong na sa adlaw na Biyernes as we attempt to adjust sa aton suning schedule sa IMT Conversations para mas ma-accommodate naton ang kalabanan sa aton suning mga bisita. And they were a bit delayed sa aton broadcast for some technical troubles nga aton na-encounter, but now we're back. And kaupod natin live ang Provincial Tourism Officer sang Iloilo, Mr. Bombette Marin. Sir Bombette, maayong hapon. Maayong hapon, Abian Rod, and maayong hapon sa tanan nga nagatanaw pag nagapamati diri subong sa aton IMT Conversation. Thank you so much for this opportunity nga ginatag mo sa aton. Kamusta ang pleasure, good sir. Kamusta ang turismo sa probinsya sa ikaduha nga tuig sa pandemya? Well, so far, sir, nagkasubo man kami gyapon sa tourism sector nga amo ni naabtan namon actually close gyapon ang aton nga mga resorts kag ang aton nga mga destinations naton mga farms naton kag iban nga mga recreational areas. This is because we are actually observing the proper health protocols mandated by the DOH. Ang aton gobernador gusto ya actually nga mabuksan na ini ang aton nga mga tourism enterprises, no, galing kay basi ma-technical siya tungod nga may mga protocols kita nga ginasunod. But sa amon nga last conversation sang Monday lang, asang Tuesday lang kanina last kasturyanay. Kaya actually ginayo ko sa iya kung pwede tani nga matigayon nga maibalik ang aton nga mga resorts temporarily lang, no, pagbaton sa mga bisita at very controlled number. Galing nga gusto gid ni Gov actually i-open na inatanan dugay na. Galing lang kay basi ma-technical kita itungod amo na siya ang mandato sang aton nga AITF committee kag sa aton Department of Health, no. But so far may mga activities lang kami gina-observe, subong very minimal activities, of course, because of the protocols. So nagahiwat kita subong sang aton nga last week sang aton nga lakbay lokal. It is our tourism month celebration actually in partnership with SMCT and in partnership with the Department of Tourism. So nag-open kami sa September 6 lang and hasta kami operate until September 19. And then however sa September 20 to 26 dito naman kami mahalin sa Robinson's Place Haro to celebrate also our Tumandok, which is our Tourism Month celebration. So malawig kini siya nga Tourism Month celebration ng amon pagahiwaton. And we are actually looking forward by October, base pa man lang na maamat-amat na open ang aton nga mga resorts kay tungod sa mga clamors na nila na gusto na gid namon tani magbulig sa ila. Ang governor naton gusto gid magbulig sa ila. Ginabantayan lang naton ang right timing, no. Kay wala man gid iban nga katuyuan ng aton gobernador kundi ang pag-observe sang right protocols, but of course, ang safety man sang kalabanan sa aton. Now, may we know, ano gid man ang estado subong sa mga tourism destinations naton natunga ni BE? Destinations and then destinations nga may ara sang restaurants, no? Pwede makakaon ang tawo. So, ano ang mandato subong nga gina-implement naton sa bilog nga probinsya? Ang gina-implement gid subong naton is wala gid sang dine-in nga ginabaton except lang sang alfresco nga dining na which is an open air dining sa pag-intindi ko, which you can only accept 15% lang sang total capacity sang alfresco area.
but ang aton nga mga resorts, hindi gid pwede kabaton sa accommodations, mga overnight stays, hindi pwede ang aton nga mga excursionist nga nagakadto para maggamit sa mga facilities, recreational facilities, hindi gid pwede so far. Aha. When you say 15% dine-in, al fresco, meaning open, kung ikaw isa ka beach destination, meaning when you are a destination, then people can roam around, people can have a picnic, can actually swim. So kansilado ang swimming, roaming around is kansilado. Yes. Picnic is kansilado, but since it's a beach resort, ang kalan-an mo nga open, pwede makapakaon tao at 15% capacity. Capacity, yes, at 15% capacity. So if, for example, ang iyang lugar sa Makabaton around mga 30 seating, so only 15% of that can avail. No? Of course, with the right protocols like balaman na sa mga restaurant operators naton nga dapat may mga ara sila sa mga distance ang mga pag-arrange ng chairs and tables, and also they have to be very strict about the wearing of the mask, no, ang aton nga face mask, and also pag wash, may ara kita wash area, no, for those nga it's a basic necessity nga dapat may ara sila sa area nga ina. So, amo lang gid siya so far ang allowed, but the rest hindi gid pwede. Okay. I am asking this question in reference sa isa ka controversial concern and problem dira sa Banwa sang Uton. Ang Padi Beach Resort ginsira sila because of a violation nga open sila. Hindi ko maintindihan because the mandate of the province is 15% capacity. Al fresco. Padi actually has no air-conditioned function hall. Bukas na daya ang Padi and open. Nga anang in violation ina para sa ilang magbaton sa bisita. Kaya magpakaon sa tao. Actually, sir, ang pag-intindi ko sinadira is there was an issue about the service of the isa ka beverage nato, no? Yeah. And do nag-blow up into proportion lang. But actually, they did not violate anything because they observed the proper protocols, no, being mandated man, because the area is actually open. Open. We all know very strict man sila sa pagbaton kay syempre being a resort operator, they were all oriented through mga issuances, no. Kag also I think ang local government unit, the LGU Voton, is also I think going around, checking these areas if they are really observing the proper protocols. But actually, in all honesty, I don't see anything wrong sa pag-open nila because they are actually observing the proper protocols. Okay. Now, can the province extend help sa Padi given nga na-notice naton ginaipit sila sa Banwa by closing, quoting in violation sang sa pagbaton sa mga makaon nga tao. I mean, we can allow yang 15% dining al fresco eh. Yes. And what hindi namon makita ang violation diri. Now, can the province do something about this? Yes, sir. We will actually nag-discuss man ako sini sang nagligad, no, sa iban nga mga tourism officers kung kamusta ang ilang nga sitwasyon, no. Because kaya mga kadamo actually reports nga nag-abot man sa office nga may ara nga nag-report sa amon. Let's not name names lang. May mga ibang nga resorts daw sa norte nga nagabaton sa dine-in, no, things like that. So gambal sila nga actually kung ano ang mabulig namon. So we are actually coordinating this to the Department of Tourism. Nagapangay man kami advice sa ila kay
they're the ones also checking ang sa aton nga mga inland resorts, ang the ones also giving the other protocols nga dapat i-observe sa pag-bukas ng aton mga resorts. At the same time, ang province man. So I think we're going to have a consultative meeting. I'm going to meet the governor again next week to open up this matter. Last time, pag storyanay namon regarding sa isang appeal ko, no, sa pag-open sa aton, amat-amat lang pag-open sa aton mga resorts, nagambal siya nga, actually gusto niya gid yan. Dugay na gusto ipa-open sa Niki. Naluoy man siya sa aton nga mga resort operators. Kag sa aton mga operators, sa mga tourism enterprises naton, no. Hopefully by October, no, the hambal by Gov, hopefully that by the end of this month, no, or by first week of October, actually he's hoping for that, no. Okay. Na ma-open na siya. Okay. Do we have an exact or approximate data as of the moment sa na losses sa tourism industry sa probinsya because of this pandemic? Yes, we have actually the data is just for the some 20 lang siya, 2020 nga data. We're still gathering data from the first quarter until this third quarter of 2022, 2021 rather. But ang losses namon is around 15 billion. Sa bilog na, this is just in considering lang sa mga accommodation establishments lang namon nga mga data. 15 billion. Yes. Okay. That is a very big amount, no? 15 billion. Yes. More so na gid nga naglawig ini. May data kita kung may mga closures na sa mga tourism establishments nato sa probinsya? Sa closures naton gid nga data, tanan gid is closed. Damo sa mga resorts nato nag-appeal sa amon nga hambal nila, sir, pwede namon sir maprenda amon resort sa inyo. Okay. Kung makasarang ng hotel ni. No, but grabe gid, naluoy gid kami sa ila. That's why ang event ni namon sa SM, ginaamat-amat na siya namon nga maski makabulig kami sa mga local producers naton. Amat-amat, no? So nagpamutang kami to sa mga future destinations of the province after nga ma-approve na siya nga ma-open na basically ang aton nga mga accommodation establishments ng aton nga mga destinations. Nagpamutang kami to sa mga possible mga farms and inland resorts na pwede nila bisitahan once ma-approve na sang governor, may mua na sang bag-o nga memorandum na maka-open na, maka-accept na sila sang visitors. Well, that's the problem because kung imo siya nga lantawon, while we are doing this very good initiative para nga at least may ara kung sa aton pa may pasalig bisan pa paano may pasalig, but then we are in a pandemic and there is no actually certainty that can happen anytime soon. And ang problem diri, ang losses is not pasalig or not future. Losses is happening now. So may mga windows bala of help ang probinsya sang Iloilo para mabuligan ining mga hindi lang in distress but losing and closing tourism industries naton sa Iloilo. Well, actually, ang in terms of sa mga workers, displaced workers, ang Iloilo province naghatag na kami sa list namon sa amon nga mga what you call this, displaced workers namon sa tanan nga mga tourism enterprises, no, nagsubmit na kami sa PESO and ang ginamat-amat na subong ang munisipyo kadto sang OWA to explain about the benefits that they could derive, no, kay soon I think makabaton sila sang financial assistance, especially ang ginpang identify namon nga mga those displaced workers, no. So for the first and second batch nga ginwa namon nga data, kutob lang sa nag-submit, no.
So kutob lang sa nag-submit. There were 33 municipalities who submitted their displaced workers list sa Amon, and we have a total from adding the first batch to the second batch, around mga 3,400 displaced workers. So soon, hopefully before the end of this year, makabatod sila sa financial assistance. And also DOT is extending also may ara sila nga daw soft loan na ginatawag, no, no programmer in the tourism enterprises can also get loans, no, with a very minimal, very low interests. No? Okay. Iban gani wala na gani interest actually. Okay. Just lang to help our tourism enterprises. Okay. At least mayo man ni kay bisan pa paano may ara kita sang assured nga na bulig nga mahatag kay I was actually monitoring sa inyong activity, and there are resorts can join offering huge discounts, no? But while that is a come on, remember that we are in a pandemic, sino man niya buang mag-avail sa sila nga discount. And ang pinaka-current nga situation subong is since wala pa na iyasang due date kung saan o matapos ang pandemic, what if matapos sa 2023, patay na ang tourism establishment nga nag-attempt sa paghatag sang discount. So they need the help now. Now, at least maayo man nga nakaistoryahan na kita kag nabalanta kung ano mga plano sa probinsya. Finally, ano ang mga ginaobra subong naton other than these exhibits? Nga mga programa para bisan pa paano makita lang nga buhi ang aton yung tourism industry? Yes, sir. Oo. So, amo din siya, isa siya sa mga activities na initiate namon nga just to make everybody feel nga we should not take this pandemic just sitting down in our offices being tourism officers. No? We should think of alternatives na para pabulungan sa aton pumuluyo na ari pa kita di maski lapak-lapak na ang industry, ari pa kita di buhi, and we can always do something. So what we did in the previous months during the pandemic, especially when the pandemic started in 2020, nag-conduct ako workshop on their tourism development plans, no, because it is a basic mandate sang the ILG kag sang aton nga LGUs nga the tourism office must have their own tourism development plan, also mandated by the Department of Tourism Regional Office. So may mga municipalities kita, we were able to have 12 municipalities in workshop naton, naghimo sila sa ilang tourism development plans. These tourism development plans will actually guide them on the programs and projects that they will be initiating. But of course, pag sang natabo ang pandemic, ang DOT was on the rescue sa mga provincial tourism offices. Nag-train kami nila, nag-conduct kami sa crisis management workshop. So tourism crisis management workshop, which will be an add-on to our tourism development plan para makita natin very clear because of the pandemic ano ang plans and programs of the local government towards tourism. So mag-submit kami within this month sa Department of Tourism some crisis management program plans namon, and once ma-approve siya, we're going to have it approved by the local local sangguniang bayan members, so panaliligan members, and then make it operational. So isa na siya sa mga programs yung initiate namon ang scale down namon ng amon training sa province into the municipal levels by training the municipalities to create their own tourism development plans. Nag-assist kami sa ila. And then another initiative was we went on the documentation of our local delicacies. So I think abyan nakita uman to sa akong Facebook account. Nagapang post kami ng mga local kakanins, no? So slow food is one program of the Department of Tourism, and we at the provincial level is actually supporting this slow food project of the Department of Tourism. So what we did was to document them. And so far, we were very happy nga gin-feature na ini siya sa unang hirit. The first two na gin-feature nila was, ang first gid was ang
butong sang balasan, and then ang recently lang, though last week lang in-feature nila ang butong-butong sang Lemery. And I think may sunod pa sila. Kaya I think they are really very interested to feature everything na din post namon ng mga kakanin dira sa amon ng Facebook account. So unang ihirit is closely coordinating with our office. Kag gina-facilitate mo namon ang ang documents ang unang hirit sa mga municipalities concerned, no. So we're documenting this, and then I'm happy also to say that the OT has granted us with a budget. Some last year pa siya actually na-approve, but we are supposed to do it this year. Biyan ang bitaron dahil ikaw nga maupod si Nino, because we are going to create farm tour packages, no? So every district will have its own farm tour package. So mag-invite kami sa mga experts who will sit down with us, and we will bring them to the identified farms para i-assess ang readiness, i-assess ang competitiveness, pag-i-assess ang ang mga kulang, kag ang mga recommendations ng ato ng mga experts with regards to kung mag-sell na kita sa mga local tour packages natin, especially ang mga farms. Kaya we all know, for many years, ang mga farms hindi siya naging popular na mga itineraries sa aton nga mga local tours, no. But subong we're happy, no, that despite the pandemic, may bago na kita nga we have a niche market already for this na mga farms naton, and we are now documenting closely our local farms in the different municipalities. We're coming up with a brochure. DOT has funded us to come up with a video material which we will be releasing soon, and the governor yesterday or 2 days ago called a meeting along with the regional director of DAR and regional director of the Department of Tourism to really focus our efforts on tourism promotion with regards to the promotion of our local farms. So may mga programs kami nga pagkahimuon, kag I'm very happy to say hambal ni governor dugangan niya ang budget sa tourism, especially to focus on our local farms, no. He wants really ng mga global our farms to go global, no, complete with all the amenities and with all the activities, so that we could encourage tourists, no, not only domestic tourists but international tourists as well, no, to visit these farms in the near future. So isa na siya mga programs namon subong, and isa pa gid gali abyan gin-approve na sa NCCA, the National Commission on Cultural and the Arts, ang amon nga proposal to come up with a cultural mapping of the whole province, no, ang mga tangible kag intangible heritage ng the whole province. Actually, we have started this initiative way back in 2019, no. Nag-document kami sa mga tangible, immovable heritage sites like mga Gabaldon buildings, mga simboryo, mga monuments, mga parks, simbahan, cemeteries that are actually our heritage sites, no. And mag-meeting kami kay na-approve ng na-pirma na ni governor ang aton nga memorandum of understanding with NCCA. So i-submit namon ini siya ang memorandum of understanding sa NCCA anytime next week or before the end of this month. Papatawag sila meeting sa amon to sit down on how are we going to start. But definitely, we will be starting this year. Before the end of this year, makasugod na kita initially, start sa pag-cultural map. We have 6 months to 1 year contract with NCCA actually. Congratulations, Mr. Bombette Marin, sa sining mga ginapang initiate nimong na proyekto kag programa dira sa Provincial Tourism Office. Yes, sir. You have been very helpful katama sa amon. Ang Iloilo Metropolitan Times have been our avenue to promote our local destinations. Wala gid mag-zero, wala gid nang hindi sa pag-publish sang amon nga mga articles, and I'm very happy about your new initiative, ang magazine na mag-aabot in the near future. We're looking forward to that. We're going to support that. And I'm very happy also nga naging farmer ka na subong, no? Very popular na subong ang mga farms sa Guimaras, no? We're looking forward to partner with your farms, probably create a tour circuit between Iloilo and Guimaras, no?
farm visits in the near future. Gusto ko ganit ni ihambal nga ikaw naman lang yang ginahulat sa magazine nga makita ang inyong mga write-ups kay wala man kuya nga panukot basta ikaw. Si Governor lang ya sokton ta. Dason, masugpong ko tani kinahambal sa imo kay ti siling mo gina-ready na ninyo diri ang inyong farm tours. Masugpon ko tani nga isugpon lang to sa Texon Integrated Farm. Sugaton lang kamo namon. Yes. Para nga makalagaw kamo dito. Grabe no? Ubusay na niya. Ubusay ng lahi ning obrata nga duwa. Gani man. Anyway, it is an honor no na kita ya It is my honor, sir. Balaan mo man, Mr. Marin, nga ang Iloilo Metropolitan Times is founded on the belief nga wala sa minagatag sang significance sa business and tourism in news and information diri sa aton sa Western Visayas nga media outlet nga nakatutok lang dira. Yes, sir. And that is the thrust of the newspaper. And now there's this magazine, ang Metro Wanderer, and there's this program open and welcome all the time ang imo talatapan sa paghangyo sa amon kung may mga information or butang ikaw nga gusto nga ipalabot sa publiko. We are 100% open. Hadlokit kami sa imo, Bet. Tandaan mo gina, hadlokit kami sa imo. Thank you again, sir. Actually, hindi ka na yalain sa tourism office. No? You have become a family to us. No? Thank you. Tuod lang yun. One of the very few people nga who will always say yes sa amon nga mga ginapangayo nga bulig no in terms of tourism promotion and marketing. Salamat gid yan, salamat gid. God bless you. Na batian kay nakita ninyo ang tourism officer sa Provincial sang Iloilo si Mr. Bombette Marin. So those are the initiatives na ginahimo nila subong. Ang pag-put up sang cultural mapping sang mga mga diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Heritage sites. The heritage sites sa probinsya sang Iloilo, and at the same time ang obra sa mga brochures giving significance and importance sa mga farm destinations sa probinsya sang Iloilo. No? This is important because as we all knew, ang may excuse lang gid subong nga kadtuan sang tawo ang farms. No, kay while halon lang gid sa mga farm destinations because this is not a reason nga abuse ninyo. Ang excuse na nagakahulugan nga they can actually open and welcome people para magbakal sing ila produkto. But dala na dira ang sightseeing yara kalam lang sa sulod. Pero halong kamo kay kita nga mga farmers are less protected base maigo kita sang siling pandemya. So there you have it, ang mga proyekto sa bahin sang turismo sa probinsya sang Iloilo. My name is RHOD TECSON and this is IMT Conversations at IMT News. IMT Conversations with RHOD TECSON. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations with RHOD TECSON.